हेलो स्टूडेंट्स, आज आम आम फिजिकल साइंस बहीर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करवा जार ना हूँ अम्ल क्षारक आ कौन लवण एसिड बेसेस एंड सल्ट्स यार विषय आज आम पढ़ा। ठीक अच्छे, प्रथमे तुम पूर्व श्रेणी में पढ़ीच दैनंदिन जीवन में केतटा घटना जानिच तुम कौन ना अम्ल बा एसिड जातीय खाद्य खाइबा खटा एवं क्षारक जातीय खाद्य खाइबा खारिया लगे। यहाँ तुम पूर्व श्रेणी में पढ़ीच जदि लेंबू आम पाटी खटा लगुच लेंबू कौन अच्छी अम्ल अच्छी, जो जिनसा पाटी खारिया लगुच सी हूँ क्षारक अच्छी, ये कथा आम जाचे। तापर कौन आम जदि अधिक खाईदे तुम परिवार किए गोटे अधिक खाईदेला एसिडिटी होगा गैस होगा, ସେଇଟା भी कौन गोटे अम्लजनित समस्या। तापर कौन अम्ल और क्षार परस्पर को प्रशमन करिपारंती, सेटा आम आगु पढ़ा है माने अम्ल और क्षार को मिसेले से परस्पर को न्यूट्रल करदे, आम पढ़ा आगु। तापर कौन अम्ल क्षारकर प्रवाह को और क्षारक अम्लर प्रवाह कौन प्रतिहत बा नलिफाई करिथाए, एगुड़ाक आम सब आगु पढ़ा। तापर कौन जो लिटमस पेपर पढ़ीच अम्लटा कौन कर नील लिटमस कौन कर लाल करदब, क्षारकटा कौन कर लाल लिटमस कौन करदब नील करदब। ये दुटा तुम पढ़ीच निजे भी परीक्षा कर देखी थी। तापर कौन ठीक अच्छे, तापर जो लिटमसटा हूँ कौन गोटे प्राकृतिक सूचक है। लिटमसटा कौन गोटे प्राकृतिक सूचक माने प्रकृति मिलता है। सूचक माने कौन यहाँ हूँ गोटे अम्ल क्षारक सूचक माने अम्ल और क्षारक विषय से कौन कर सूचना दब, माने से गोटे पेपर द्वारा आम जापर गोटे जिनस क्षार ना अम्ल। ठीक अच्छे, लिटमस पेपर तुम देखी प्रकृत में अच्छी कौन प्रकृति में पाई लिटमस द्रवण तार विषय भी आम जाना। तापर आउ गोटे प्राकृतिक सूचक बा नेचुरल इंडिकेटर किए ना हलदी, हलदी भी गोटे हूँ कौन प्राकृतिक सूचक। जितेबाला तुम हलदी की कौन कर हलदीटा जो क्षारक सारे मिसीजन कि क्षारक जो मिसीज हलदी संगे सी कौन हो कहल सी हलदीटा कौन करदब लाल करदेव। ये तुम जान जे यहाँ हूँ गोटे क्षारक बोली, से सूचक भाया कम देला। यहाँ भी गोटे कौन प्राकृतिक सूचक। सूचक मुख्यतः कौन कहल दी प्रकार, गोटे हूँ प्राकृतिक आ गोटे हूँ संश्लेषित। संश्लेषित कौन ना से लाबोरेटोरी विज्ञानगार में पढ़ा आम आगू। तापर कौन धला लुगार हलदिया तरकारी दाग उपर साबुन घषिले लोहित बादामी हो जाए। कहीं साबुनटा हूँ कौन गोटे क्षारक। ठीक अच्छे, हलदिया तरकारी दाग मैंने हलदी मिसिकी अच्छी, जो क्षारक सागर हलदीटा मिसीगला सी कौन हो लोहित बादामी करदेव। से हलदीटा हूँ आम गोटे सूचक बा प्राकृतिक सूचक। ठीक अच्छे, तापर कौन हाँ प्राकृतिक सूचक किए किए आम जानिले। प्राकृतिक सूचक आम किए किए जानले गोटे हूँ हलदी आ गोटे है कौन आमर लिटमस द्रवण, दुईटा है कौन प्राकृतिक सूचक। सेमती संश्लेषित सूचक भी अच्छा। ठीक अच्छे, मैंने विज्ञानगार से दुईटा आमर पढ़ा था विषय गोटे हूँ मिथाइल ऑरेंज आ गोटे हूँ कौन फेलेफ्थैलिन। ये दुईटा हूँ कौन संश्लेषित सूचक। ये दुईटा भी तुम स्कूल लैबोरेटोरी तुम देखिपर मिथाइल ऑरेंज आ फेलेफ्थैलिन। ये जान तापर आम देखा हाँ जो कथा कहती लिटमसटा कौन ना लिटमसटा हूँ गोटे द्रवण, तार रंग किपरि ना नील हरिती। ठीक अच्छे, लिटमस द्रवण हूँ कौन गोटे नील हरिती रंजक। ठीक अच्छे, यह कौट मिलता है ना यह थालोफाइटा श्रेणी शैवालिका लाइकेन। मैं भी सर्ट क्वेश्चन पचारदेव लिटमस द्रवणटा आम जो सूचक भाव व्यवहार करोटी मिलता है ना थालोफाइटा श्रेणी शैवालिकार निष्कासन कराए। ठीक अच्छे, जितेबले द्रवणटा अम्लीय कि क्षारीय किसी हो न लिटमस द्रवणटा से तार रंग कौन थी नील लोहित। ठीक अच्छे, कौन थी नील लोहित। तापर आउ केतटा भी प्राकृतिक सूचकर उदाहरण देछि, जथा कौन ना लाल बंधाकोबी पत्र, हलदी कही, तापर कौन केतक फूल
ସେଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ, ଜୋରାନିୟମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୃତି ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ କରିବ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ କିମ୍ବା କେବଳ ସୂଚକ ବି ତୁମେ କହିପାରିବ। ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୂଚକ ନା ପ୍ରାକୃତିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ କିଏ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ, କିଏ କିଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ହଳଦୀ, ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର, ତାପରେ କେତେକ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା କିଏ କିଏ ନା ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ, ଜୋରାନିୟମ, ଏଇ ତିନିଟା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଛି କିଏ କିଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫେନଲେଫ୍ଥାଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫେନଲେଫ୍ଥାଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଜାଣିପାରିଲ ଏ ଦୁଇଟା ସୂଚକ ବିଷୟରେ, ସୂଚକ ବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ। ତମକୁ ପଚାରିଥିବ ସୂଚକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ସୂଚକ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ବୁଝା। ତମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ସୂଚକ ବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୂଚକ ବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ। ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷିତ। ପ୍ରାକୃତିକରେ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ହଳଦୀ, ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ, ତାପରେ କେତେକ ଫୁଲ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଫୁଲ ଲେଖିବ। ତାପରେ କୃତ୍ରିମ ସୂଚକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବା ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେ ହେଲା କୃତ୍ରିମ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଫେନଲେଫ୍ଥାଲିନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ା ହେବ ଆଉ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହେବ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ, ସେଇଟା ମଝିରେ ପଢ଼େଇଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମାନେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର କିପରି ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ହଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ବା ଗୋଟେ ସୂଚକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି ଜଣାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲାବୋରେଟୋରୀକି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନାଗାରକୁ ଯିବା, ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଏସିଡ୍ ଆଉ ବେସ୍ ବା ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ନେବା କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା HCl, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା H2SO4, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ସଂକେତ କ'ଣ HNO3, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ CH3COOH, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯିବା ଅମ୍ଳ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକରରେ। ତାପରେ କ୍ଷାରକ ନେବା କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ CaOH(2), ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ KOH, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ MgOH(2), ଏମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NH4OH। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଆୟନ ଆଉ ଯୋଜ୍ୟତା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ନିଜେ ନିଜେ ବି ସଂକେତ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ନେଲେ, କିଛିଟା ଅମ୍ଳ ନେଲେ କିଛିଟା କ୍ଷାରକ ନେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଯେମିତି କାଚ ଥାଏ ଲ୍ୟାବରେ ବା ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବଣରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଲେଖାଏଁ ରଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାଏ ଲେଖାଏଁ ମିଶାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୂଚକ ବି ଅଛି ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀରେ। କେଉଁ କେଉଁ ସୂଚକ ନେଇଛି ନା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ ସୂଚକ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ ସୂଚକ, ଫେନଲେଫ୍ଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ ସୂଚକ, ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଦ୍ରବଣ ଗୋଟେ ସୂଚକ। ସୂଚକ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ନେଲେ 4 ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠୋପା ଠୋପା ରଖିଲେ ସବୁଥିରେ ସୂଚକ ମିଶାଇ ମିଶାଇ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ଯେତେବେଳେ ମନେକର ମୁଁ କ'ଣ ନେଲି ଗୋଟେ HClକୁ ନେଲି, HCl ନେଲି ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ HClରେ ମୁଁ ନେଇକରି କ'ଣ ମିଶାଇଲି ନା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ମିଶାଇବି। HClରେ କ'ଣ ମିଶାଇବି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟାକୁ ନେଇ ମିଶାଇବି। ଦେଖିବି HClଟା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ମାନେ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମିଶାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିବ କିଛି ହେବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଲାଲ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇ ଦେବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି
ଫେନଲେଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଯଦି ମିଶାଇବି HCl ରେ ସେ ସେମ୍ ଫେନଲେଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେମିତି ରଙ୍ଗହୀନ ବା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ। HCl ରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ନା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ବା ନାରଙ୍ଗୀ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ HCl ରେ ମିଶାଇ ଦେବି ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? এই ସବୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମେ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜର ରଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କେଉଁ କଲର ଅରେଞ୍ଜ କଲର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେନଲେଫଥାଲିନ୍ର ରଙ୍ଗ କେମିତି ନା କଲରଲେସ୍ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ତ ନୀଳ, ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ତ ଲାଲ। ଏତିକିରୁ ତମେ ଦେଖିବ ମନେକର ଯେତକ ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି, କ୍ଷାରକ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅମ୍ଳ କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବା। କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୀଳଟା ମିଶାଇଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେନଲେଫଥାଲିନ୍ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ କଲରଲେସ୍, ଅମ୍ଳରେ ମିଶିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଜାଣିଲ। ତାପରେ କ୍ଷାରକ, କ୍ଷାରକରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଟାକୁ କରିଦେବ କ'ଣ ନୀଳ ହେଲା। ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଇନି, ୟାକୁ ଟିପିକି ରଖ, ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିବ ବକ୍ସଟା। କ୍ଷାରକଟା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନୀଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ଷାରକରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ମିଶାଇବି ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସେମିତି ଫେନଲେଫଥାଲିନ୍ଟା ଅମ୍ଳରେ ମିଶିଥିଲା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରକରେ ମିଶିଲେ ଦେଖିବ ତମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଲାପୀ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଗୋଲାପୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜଟା ଅମ୍ଳରେ ମିଶିକି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଲାଲ, କ୍ଷାରକରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ହଳଦିଆ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିରୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ଅମ୍ଳ ଆଉ କେଉଁଟା କ୍ଷାରକ। HCl, HNO3, CH3, COS ଯେତକ ଅମ୍ଳ ନେଲ ତା ପାଇଁ ସେମିତି ସେମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଯେତକ କ୍ଷାରକ ନେଲ ତା ପାଇଁ ବି ସେମିତି କ୍ଷାରକ ପାଇଁକା ସମାନ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଲା ସବୁ କ'ଣ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ାକ କିପରି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା ସୂଚକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କ'ଣ ତା ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମାନେ ଗନ୍ଧ ସହିତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍। ମାନେ ଏ ସୂଚକଟା କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ଷାର ଆଉ ଅମ୍ଳ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାର ଗନ୍ଧରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁଟା କ୍ଷାର ଆଉ କେଉଁଟା ଅମ୍ଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସରୁ ସରୁ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ଏବଂ କିଛି ସଫା ପତଳା ଲୁଗାପଟି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ସରୁ ସରୁ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପଟି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁଗା କପଡ଼ା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଆଜ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ରାତି। ତାପରେ ବାହାର କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ପତଳା ଲୁଗାପଟି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପିଆଜ ଭଳି ଗନ୍ଧଉଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ HClରେ ପକାଇବା। HClରେ ପକାଇବା, କିଛି ସମୟ ରଖିକି ତାକୁ କାଢ଼ିବା। କାଢ଼ିକି ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ମେଲ୍ କରିବା ବା ଶୁଙ୍ଘିବା। ଦେଖିବ ସେ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ସେମିତି ବି ବାହାରୁଥିବ, ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ, তুমি ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିଛିଟା ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟି ସେଇ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ତାକୁ ନେଇକି ପକାଇବା NaOHରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, NaOHରେ ପକାଇବା, କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ସ୍ମେଲ୍ କରିବା ଆମେ ବା ଶୁଙ୍ଘିବା, ଦେଖିବ ତାର ଆଉ ସେ ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଆଜ ଗନ୍ଧ ଆଉ ନଥିବ। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ ଗନ୍ଧହୀନ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ କେତେଟା ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କ'ଣ ଅଛି ଭାନିଲା ଅତର, ମାନେ ଭାନିଲା ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ବି ତୁମ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ରଖାହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ତେଲକୁ ଗୋଟେ ପତଳା ଲୁଗାପଟିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ତାକୁ ନେଇକି ଏସିଡ଼ରେ ବୁଡ଼େଇବା, ତା ଗନ୍ଧ ସେମିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ ବା କ୍ଷାରକରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ତା ଗନ୍ଧଟା କ'ଣ ଗନ୍ଧହୀନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ପିଆଜ, ଭାନିଲା ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ
घ्राण सूचक भाव में व्यवहार करिपरिबा। ठीक अच्छे। अम्ल आ क्षारक धातु सहित किपरि प्रतिक्रिया करती। ठीक अच्छे। प्रथम अम्ल कथा चिंता करिबा। आमे जो रासायनिक प्रतिक्रिया विषय पढ़ुते गोटे एक्सपेरिमेंट करते कौन ना सल्फ्यूरिक एसिड रे जदि आमे जिंक दाना को पकेबा बा गोटे टेस्ट ट्यूब रे जिंक दाना नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड मिसेइबा से उभय रिएक्शन करके कौन देवे हाइड्रोजन गैस देवे। पढ़िथिला ना रासायनिक प्रतिक्रिया विषय रे। H2SO4 प्लस Zn कौन दउतला ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस दउतला ना नहीं। H2SO4 जगह HCl भी नेले से हाइड्रोजन गैस दउतला ना नहीं। से एक्सपेरिमेंट आउ थरे करा हिच गोटे टेस्ट ट्यूब भितर सल्फ्यूरिक एसिड नेली ता भितर जिंक दाना पकईली ता देहरे गोटे निर्गमन नली लगैली से नलीटा नहीं गोटे साबुन द्रवण भितर रखिली ता देहरे जो फुटका सृष्टि है ताप गोटे जलंता मोहम्बती नेली सी कौन है ना गोटे पॉप साउंड बा जड़िला भाई साउंड कला एथि मुझे जानिली जे एटा होची कौन गोटे हाइड्रोजन गैस। तापर आम H2SO4 परिवर्तन HCl जदि नबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 बा नाइट्रिक एसिड CH3COOH बा एसिटिक एसिड जहाँ नियो कौन लक्ष्य करिवो ना सबु क्षेत्र रे हाइड्रोजन गैस निर्गमन होउची। सबु क्षेत्र रे हाइड्रोजन गैस कौन होउची निर्गमन होउची। ताले आमे कहि परिबा ई सब जाई कौन अम्ल अम्ल ना नहीं ताले आमे कहि परिबा अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया करी कौन दउची हाइड्रोजन गैस दउची बोली कहि परिया ना नहीं कहि परिबा। से कथा आमे लिखिबा कौन ना समस्त रासायनिक प्रतिक्रिया आमे जानिले धातुटी अम्ल गुड़िक हाइड्रोजन को अपसारण कर दउची हाइड्रोजन गैस बाहर कर दउची ना नहीं फल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हेउची। धातुर सॉरी तापर धातुटी अम्लर अवशिष्ट अंश रे मिलित होई कौन करूची गोटे यौगिक उत्पन्न करूची माने ZnH देखो H2SO4 रे कौन मिसला Zn टा कौन कला H2 को बाहर करदेला निजे जाए SO4 रे मिसिगला माने ZnSO4 एटा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया अनुसार विस्थापन प्रतिक्रिया। तापर ये जो ZnSO4 टा रहिलानी कि यौगिकटा कौन कह जाए लवण। ठीक अच्छे कौन कह जाए लवण। ताले धातुटा बा अम्लटा धातु सहित प्रतिक्रिया करी कौन दउची लवण आ हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस Zn yields ZnSO4 प्लस H2 H2SO4 वाला गोटे अम्ल Zn वाला धातु ZnSO4 वाला लवण H2 वाला तो हाइड्रोजन गैस है। ये कथा मन रखिबो कौन मन रखिबो ना धातुटीए सॉरी अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया करी लवण एवं हाइड्रोजन गैस देई थाए। उदाहरण सहित देई परिबो H2SO4 देई परिबो HCl रे देई परिबो HNO3 देई परिबो। ठीक अछि। तापरे कौन करिबा ना क्षारकटा धातु सहित प्रतिक्रिया करी कौन दउची देखिबा। ठीक अछि। सेमती कौन करिबा किछि जिंक दाना गोटे परीक्षा नली रे नेबा तापर कौन करिया सिथरे 2 मिलीलीटर कौन मिसेबा सोडियम हाइड्रोक्साइड बा NaOH कौन मिसेबा NaOH मिसेले कौन हबो एटा जेमती अम्लटा धातु संगे जेमती मनोको मन प्रतिक्रिया कर दउतला क्षारक संगे सेमती करिवनी ताको कौन करिया पड़िबो हमहु गरम करिया पड़िबो। ठीक अछि। टी उत्तप्त करिया पई पड़िबो। उत्तप्त कले देखिबो जे सेथुर मध्ये को गैस बाहरछि हाइड्रोजन गैस ही बाहरछि। अम्ल सहित मिसिकरी धातु जेमती हाइड्रोजन गैस बाहरतला क्षारक संगे मिसिले भी सेमती कौन बाहरछि हाइड्रोजन गैस। ठीक अछि। तापरे ये जो सबु धातु क्षारक सहित यही प्रतिक्रिया करती नहीं। ठीक अच्छे। सबु धातु सहित यही धरण रासायनिक प्रतिक्रिया संभवपर हुए ना। बुझीपार ना नहीं जो क्षारक सागर धातु मिसिक हाइड्रोजन दब से सबु धातु सहित संभवपर हुए ना। ताले सोडियम हाइड्रोक्साइड पे रिएक्शन कौन लिखी 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या सागर मिसिला जिंक सागर ताप दिखाई ताप चिन्ह देल। ठीक अच्छे। कौन देला
हाइड्रोजन गैस टा आगे बाहरी पड़ा तुम H2 दुईटा बाहर करदेल आउ जहाँ बढ़ला कौन Na2 दुईटा Na अच्छी कौन गला Na2 जिंक गोटे Zn ओ केतेटा ओ दुईटा अच्छी O2 Na2 Zn O2 एतिकी बढ़ला ठीक अच्छे यार नाटा कौन हो यार नाटा हो कौन सोडियम जिंकेट कौन हो सोडियम जिंकेट ठीक अच्छे क्षारक धातु सहित प्रतिक्रिया करी लवण आ कौन दे था हाइड्रोजन गैस दे था किंतु सबु धातु यहीपरि क्षारक सहित प्रतिक्रिया करती ना एतिकी मन रखिबो ठीक अच्छे धातु सहित किपरि अम्ल क्षारक प्रतिक्रिया कले जानी पारलो दुईटा क्षेत्र में हाइड्रोजन गैस बाहरला दुईटा क्षेत्र में लवण भी बाहरला किंतु जितेबाला क्षारक सहित धातुटा प्रतिक्रिया करिवो से सब क्षारक सहित प्रतिक्रिया करिवो नाही तापर से जो क्षारक सहित प्रतिक्रिया कला बेलू आमको किसी ताप देवाक पड़ुछि किंतु अम्ल सहित से मन को मन प्रतिक्रिया कर दउछि एतिकी मन रखिबो तापर आसिला धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक अच्छे धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट धातव कार्बोनेट माने धातु सहित CO3 मिश्रित हम धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट माने धातु सहित कौन मिश्रित HCO3 आम से जो टेबुल थिला कार्बोनेट है CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3 ताहले यही दुईटा किपरि अम्ल और क्षारक सहित प्रतिक्रिया करुछंती हम प्रथम देखा अम्ल सहित किपरि प्रतिक्रिया करुछि गोटे एक्सपेरिमेंट करवा कौन करवा ना गोटे परीक्षा नली रे दुईटा परीक्षा नली नवा ए आ बी ताकू नाम दबा गोटाक नवा कौन 0.5 ग्राम नवा कौन सोडियम कार्बोनेट जार संकेत हो कौन Na2CO3 तापर बी जो परीक्षा नली आउ गोटे रहा तादे 0.5 ग्राम कौन नवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ठीक अच्छे तापर उभय नली बा टेस्ट ट्यूब रे कौन करवा 2 मिलीलीटर लेखा कौन मिसेबा लघु HCl बा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसेबा ठीक अच्छे लघु माने कौन से पूरा कनसंट्रेटेड बा पूरा प्योर है नथिबो तादरे किछि कौन मिसिथिबो जल मिसिथिबो पानी मिसिथिबो सेला लघु ठीक अच्छे मिसेबा मिसेला पर कौन हबो हां तादरे गोटे गैस बाहरिबो सेथिबा हम निर्गमन नली नैथबा निर्गमन नलीटा को नेकी आउ गोटे परीक्षा नली रखिथबा जहाँ दे कौन थी आगुरी जो सेकेंड परीक्षा नली भितर कौन थी आगुरी चून पानी बा समित शून CaOH रो2 ठीक अच्छे तापर कौन हम तुम लक्ष्य कर किसी समय पर जो परीक्षणटा चलला ये जो चून पालटा नुह कि गोटे दुधिया रंग धारण कर किसी गोटे अवक्षेप सृष्टि हम ये सब कहीं आम आग प्रतिक्रिया गुड़ाक देखिले बुझी पारिबा ठीक अच्छे देख प्रथम आम कौन ने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यहाँ हूँ गोटे कठिनटे ना तादे मिसला 2HCl लघु माने एक्वेस चिन्ह दिखाई AQ ठीक अच्छे मिसला पर से कौन दब 2NaCl इटी दुईटा Na अच्छी इटी दुईटा भी Cl अच्छी से दुज मिसिक देदेले कौन 2NaCl AQ माने जल मिश्रित अच्छी प्लस इटी हाइड्रोजन दुईटा अच्छी एतिर गोटे ऑक्सीजन मिसीगला फास्ट आरु कौन है H2O जलटा सब लिक्विड हेल दियाला लास्ट को बढ़ला कौन इटू C बढ़ला इटू O दुईटा बढ़ला CO2 एतिकी देला ना नहीं एतिकी देला नहीं ता माने धातव कार्बोनेट्सटा एसिड बा अम्ल सहित मिसिक कौन देला 2NaCl टा तुम जानिच लुणर संकेत एटा ताले गोटे कौन होगा लवणटे देला ठीक अच्छे लवणटे देला तापर जल देला आ कौन देला कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड बोली गैस टा हम केमिति जानिले ना से जो परीक्षा नलटा नहीं चून पानी भितर पशि नाला कि से चून पानी की कहीं दुधिया वर्ण धारण करदेला ना धला अवक्षेप कहीं सृष्टि है ना चून पानी संकेत कौन ना CaOH रो2 AQ माने पानी लिखाई एक्वस जल मिश्रित ताधे CO2 टा मिसी गोटे गैस है सी कौन तैयार करिवो CaCO3 यहाँ गोटे सॉलिड बा धला अवक्षेप तैयार कर CaCO3 प्लस H2O
ଜଳ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଅବକ୍ଷେପଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚୂନ ପାଣିଟା କ'ଣ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରୁଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗଲା, ସେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ଟା କ'ଣ NaCO3 ସଲିଡ୍ ମିଶିଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ HCl ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ୱିୟସ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା NaCl ଦେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା HCl ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଇକ୍ୱେସନ୍ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଇ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ Cl ମିଶିକି ଦେଇଦେଲା NaCl। ତାପରେ ଇଥିରେ ଗୋଟେ H ଇଥିରେ ଗୋଟେ H, ଦୁଇଟା H ମିଶିକି H2, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ O ପଳେଇଲା H2O, ଆଉ ବଳିଲା CO2। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଅମ୍ଳଟା ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁ ବା ସୋଡ଼ିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦେଉଛି? ସେ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଲବଣ, ଜଳ ଦେଉଛି ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତମକୁ ପଚାରିବ ଚୂନ ପାଣିଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି? ନା ଚୂନ ପାଣି ବା ସମିତ ଚୂନକ ସଂକେତ କ'ଣ CaOH2 ପ୍ଲସ୍ CO2 ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଛି CaCO3 କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ଆଉ କ'ଣ ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୂନ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କି ମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛେ, ସେ କ'ଣ ଦେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଶିବନି କି ସେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ସେ କ'ଣ କରିବ CaCO3 ତ ଦେବ, H2O ବି ଦେବ, ତା ବାଦେ ପୁଣି ଅଧିକା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମିଶିଯିବ। ମାନେ CaCO3 ପ୍ଲସ୍ H2O ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ CO2। ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସମିତ ଚୂନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତ CaCO3 ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ରହିଯିବ ମିଶିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ରାସାୟନିକ, ସେଇଟା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଟେ ପୁଣି ତିଆରି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ CaHCO3(2). ଠିକ୍ ଅଛି, CaHCO3(2), ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିବ। AQ କ'ଣ, ସେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ AQ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ବା ଦେଖିବ ये इक्वेशन बा समीकरणटा समतुल अच्छी, कारण कैल्शियम गोटे कार्बन केतेटा 1 1 2 एपटे कार्बन केते होल ब्रैकेट दिया जाय 2, ऑक्सीजन एटी 3टा 1 4टा 2 6टा, एटी ऑक्सीजन 3टा * 2 है 6टा, समतुल ही अच्छी। बुझिलो? हाँ, तापर जो कैल्शियम कार्बोनेटटा तैयारी हलानी कि सेटा होची कोन चून पत्थर चक एवं मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेटर भिन्न भिन्न रूप। तुमको यदि पचार मार्बलर संकेत कौन, तुम CaCO3 लिख, चून पत्थर संकेत भी से CaCO3 लिख, चकर संकेत भी कौन लिख CaCO3। बुझीपार ना नहीं? तापर से कथा कहला समस्त धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी कौन दियंती लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करती। तापर आमको संक्षेप शब्द समीकरण कौन लिखिपर धातव कार्बोनेट बा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल कौन देला लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। एग्जांपल भी तुम निजे दे पार कौन एटा Na2CO3 प्लस 2HCl yields 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। एटा कार्बोनेट पेगा, तापर ए तळटा रहला कोन हाइड्रोजन कार्बोनेट पेगा। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा अम्ल क्षारक परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करंती। ठीक अछि, हम तो देखिले अम्ल और क्षारक धातु सहित किपरि प्रतिक्रिया कले, अम्लटा किपरि धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया कला। किंतु एबे देखिबा अम्ल और क्षारक परस्पर भितर किपरि प्रतिक्रिया करंती।
ମାନେ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶାଇଲି କ'ଣ ଘଟିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶାଇଲି ବା କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳକୁ ମିଶାଇଲି କ'ଣ ଘଟିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କ'ଣ ନେବା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟେ ନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଡ଼ଟେ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ବିକରଟେ ବି କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କ'ଣ ନେଲି, 2 ମିଲିଲିଟର ଲଘୁ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH କେତେ ନେଲି, 2 ମିଲିଲିଟର। ଲଘୁ ମାନେ କ'ଣ, ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ନେଲି 2 ମିଲିଲିଟର, ନେଲା ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି, 2 ବୁନ୍ଦା ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ପାଣି ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ସେମିତି। ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଶାଇବି ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନଟା ବେସ୍ ନା କ୍ଷାରକ ସହିତ ମିଶିଲେ ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ଟୋଟାଲଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି HCl ଆଣିକିରି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରିକି ସେଇ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ପକାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଲଘୁ HCl ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏସିଡ୍। HCl ଆଣି କିଛି କ'ଣ କରିବା, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି କ'ଣ କରିବା, ତା ଭିତରେ ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ HCl ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ଦ୍ରବଣଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଯିବ। HCl ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦ୍ରବଣଟା କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ପୁଣି କିଛି କ'ଣ କରିବ, NaOH ରଖିଥିବ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ତାକୁ ପୁଣି କିଛି ପକାଇବ ସେ ଦ୍ରବଣରେ। ପକାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଲାପୀ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଲାପୀ ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏମିତି ଯଦି କରିବ, ପୁଣି ଯଦି HCl ପକାଇବ, ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣହୀନ କରି ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କହିଲ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଷାରକ ନେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ ପକାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଲାପୀ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଲି HCl, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ସେ କ୍ଷାରକର ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଲା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, କ୍ଷାରକର ପ୍ରବାହକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦେଲା। କ୍ଷାରକଟାକୁ ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଗୋଲାପୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷାରକର ପ୍ରବାହ କିଛି ରହିଲାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନଟା ପୁଣି ନିଜ ରଙ୍ଗକୁ ଆସିଲା ହାରି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷାରକ କିଛି ଢାଳିବା, କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରକ ଢାଳିବା କ'ଣ ହେବ, କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିହତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅମ୍ଳଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଢାଳିବା, କ୍ଷାରକଟା ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେବ, କ୍ଷାରକ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। କ୍ଷାରକ ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ, ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଲାପୀ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ କ'ଣ, କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷାରକ ମିଶିଯିବେ, ସେ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦେବେ ବା ପ୍ରତିହତ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ସେଇ କଥା କହିଲା, ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ବି ନିଷ୍ଫଳ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା କ'ଣ ହେବ, NaOH ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ HCl ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆର Na ସାଙ୍ଗରେ ତାର Cl ମିଶିଗଲା, କ'ଣ NaCl, ଆଉ ଦୁଇଟା H, ଆର OH ଆର H ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା, H2O, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ NaOHରେ HCl ମିଶିକି କ'ଣ ଦେଲା, NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷାରକ ମୁଁ ମିଶାଇଲି, କିନ୍ତୁ NaCl ଗୋଟେ କ'ଣ, ଲବଣଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲବଣ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ନା ଏ କ୍ଷାରକ ରହିଲା, ନା ଏ ଅମ୍ଳ ରହିଲା, କାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ରହିଲାନି। ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ବୁଝିଲ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ଲେଖିବା, କ୍ଷାରକ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ଇଲ୍ସ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେବା, NaOH ପ୍ଲସ୍ HCl ଇଲ୍ସ
NaCl प्लस H2O ठीक अच्छे प्रशमनीकरण बुझिल आ गोटे क्षारक गोटे अम्ल सहित किपरि प्रतिक्रिया करे बुझिल नेक्स्ट जीवा कौन ना धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया गोटे धातव ऑक्साइड रो अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया किपरि करूछि ठीक अच्छे धातव ऑक्साइड कहले कौन ना धातु सांगरे जिते ऑक्साइड टे मिसिबो सी ऑक्सीजन मिसिबो ता कौन का जो धातव ऑक्साइड ठीक अच्छे जेमिति CuO कॉपर ऑक्साइड कॉपर गोटे धातु ता सारे ऑक्सीजन मिसले कौन गला धातव ऑक्साइड ठीक अच्छे ये धातव ऑक्साइड टा किपरि अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन दउछि ठीक अच्छे गोटे एक्सपेरिमेंट करिबा कौन करिबा ना गोटे बिकर अल्प परिमाण रे कॉपर ऑक्साइड नबा ठीक अच्छे कौन नबा कॉपर ऑक्साइड नबा तुम लक्ष्य कर कॉपर ऑक्साइड दी प्रकार अच्छी गोटे अच्छी Cu2O आ गोटे अच्छी कौन CuO तुम यदि टेबुलटा मन रखि कॉपर योज्यता केते एक अच्छी दुई भी अच्छी ठीक अच्छे ताले ऑक्सीजन योज्यता सब दुई जदि एक वाला कॉपरटा ऑक्सीजन सारे मिसिबो तार संकेत कौन हो Cu2O कारण ऑक्सीजन योज्यता कॉपर तलू जीव ना Cu2O हो किंतु जो कॉपर योज्यता दुई और ऑक्सीजन योज्यता दुई दी जनकर थब ता संकेत कौन हो Cu2O2 माने 2 कटिले कौन हम CuO ताले कॉपर ऑक्साइड दी प्रकार अछि गोटे होला Cu2O और गोटे होला CuO ए CuO रे कॉपर योज्यता जेहेतु दुई ए CuO को हम कौन कहता कॉपर 2 ऑक्साइड ठीक अच्छे कॉपर ब्रैकेट रे कौन थी 2 ऑक्साइड हैला सेटा खाली कॉपर ऑक्साइड हो तापर तार अलग भी ना अच्छी कौन ना Cu2O को कहि परिबा कौन क्यूप्रस ऑक्साइड सेम CuO को कौन कहया CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड ठीक अच्छे एतिके बुझिता आमे नै जे एटा कोडा कॉपर 2 ऑक्साइड बा CuO ठीक अच्छे तापर कौन करिबा कॉपर ऑक्साइड गोटे बिकर रे नबा अल्प परिमाण रो कॉपर ऑक्साइड ता देर कौन मिसेइबा ताकू घांटुथिया अवस्था रे धीरे धीरे ता देर मिसेइबा लघु HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता देर कौन करिबा मिसेइबा देखिबा कौन होजी ना द्रवणटार वर्णटा कौन हो जिवो नील सबुज हो जिवो घांटिया समय रे किछ समय पर द्रवणर वर्णटा हो जिवो नील सबुज ठीक अच्छे एवं कॉपर ऑक्साइड पूरा द्रवीभूत हो जाए से दुईटा मिसी जिवे आ द्रवणटा कौ रंग हो नील सबुज ठीक अच्छे नील सबुज ये कहीं होची ना कौन गोटे नुआ जिनस या नील सबुज होची ना कारण कॉपर ऑक्साइड नील सबुज नुह कि HCl भी नील सबुज नुह कि मिसिला नील सबुज कहीं होची ना जो CuCl2 टा तैयारी होची जहाँ को आम कहे कॉपर 2 क्लोराइड बा कॉपर क्लोराइड जोटा तारी पाइंका एटा कौन नील सबुज होची यारी रंगटा होची कौन नील सबुज ठीक अच्छे यारी रंगटा होची कौन नील सबुज ठीक अच्छे एतिके होची ताले एटा गोटे तैयारी होची तापर आउ कौन तैयारी होची H2O जल देखो CuO रे मिसला 2HCl पळेला CuCl2 दीटा Cl पळेला आउ बोलला कौन दीटा H गोटे O प्लस H2O रिएक्शन टा एला बुझी पारला ना नहीं ताले एइतरे आमे कहिलो आमे नै थले गोटे धातव ऑक्साइड माने CuO वाला गोटे धातव ऑक्साइड HCl गोटे HCl ला गोटे कोन अम्ल धातव ऑक्साइड रे अम्ल मिसिला कोन दला जो CuCl2 टा नो कि एटा जोटे कोन लवणटे देला ठीक अछि लवण देला आ कोन देला जल देला लवण देला आ कोन देला जल देला बुझी पारला ना नहीं ताले धातव ऑक्साइड टा अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन दउछि लवण आउ जल बुझी पारलो एग्जांपल भी एतिकी तापर कहिलो एइटी गोटे कथा जो पूर्वरु आमे पढिथिले अम्ल आउ क्षारक बा क्षारक आउ अम्ल मिसी कौन दउथले कहलो तुम कह हाँ लवण आउ जल तो दउथिले क्षारक आउ अम्ल मिसिक लवण आउ जल तो दउथिले ताले एठी देखिलो एठी तो सही अम्ल अछि सही लवण दउछि सही जल दउछि किंतु मिसिछि कहा संगे धातव ऑक्साइड टारे इठी किंतु सही अम्ल क्षारक संगे मिसिक लवण आउ जल दउथला इठी सही अम्ल धातव ऑक्साइड संगे मिसिक लवण आउ जल दउछि
ताले एइथुरु आमे गोटे सिद्धांत रे उपनीत हेई परिबा धातव ऑक्साइडटा प्रकृति रे को भली हेइथिवो क्षारीय हेइथिवो। ठीक अछि धातव ऑक्साइडटा प्रकृति रे कोन हेइथिवो क्षारीय हेइथिवो। बुझि परलो सेई कथा कहला क्षारक अम्ल प्रतिक्रिया भली धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण आ जल उत्पन्न हुए तेणु धातव ऑक्साइड को आमे कोन करि पइबा क्षारीय ऑक्साइड मध्य कुहा जाए। ठीक अछि क्षारीय ऑक्साइड जतक धातव ऑक्साइड से होजी कोन क्षारीय आमे एटी एक्सपेरिमेंट माध्यम रे देखिले। तापरे जो प्रथम गोटे एक्सपेरिमेंट करनथिलो कि मैग्नीशियम पातर दहन हम यूट्यूब चैनल भी अच्छी मैग्नीशियम पातु को आमे जालिला परे मैग्नीशियम पात को आमे जालिला परे कोन पाइथले एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड पाइथले ना नहीं जो धला चूर्णटा तमे देखिबो आमे एटी पढिचे कोन एने संगे संगे पढिले धातव ऑक्साइडटा कोन क्षारीय ताले एमजीओ भी गोटे कोन धातव ऑक्साइड धातु सहित ऑक्सीजन जोग होइछि धातव ऑक्साइड से एमजीओटा भी क्षारीय तमे ताकू भी चेक करि परिबो केमि चेक करिवो मैग्नीशियम पात को जालिला परे से पाउंस को आनी कोन करिवो गोटे बिकर रे रखिलो। ठीक अछि क्षार चिन्हार हमर गोटे उपाय कोन अछि ता धरे आनी कि फेनलेप्थानिलटा ढाली दबो फेनलेप्थानिल पूरा कलरलेस पानी भलिया देखै जदि ढाली दबोनी कि संगे संगे से द्रवणटा कोन हे जो गोलापी रंग हेई जीवो। एइथुर हम भी जानि परिबा जे धातव ऑक्साइडटा गोटे कोन क्षारीय बोली। ठीक अछि एति पर्यंत समस्त क्लियर हेतिबो। नेक्स्ट जीवा तापर देखिबा अधातव ऑक्साइडटा से धातव ऑक्साइडटा अम्ल सहित प्रतिक्रिया कला इठी सेमति अधातव ऑक्साइडटा क्षारक सहित प्रतिक्रिया करिवो कोन दउछि देखिबा तापर अधातव ऑक्साइडटा क्षारीय कि अम्लीय एइथुर हमें सिद्धांत रे उपनीत हेई पारिबा। गोटे एग्जांपल थिला आगुरु हमें करिचे रासायनिक प्रतिक्रिया भी अछि कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया तार अधाटा अछि एबे जोटा पढिले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समित चूर्ण जोटा CaOH रो होल2 जदि मिसिला CO2 संगे रे। ठीक अछि CO2 संगे रे मिसिला हम जे पूर्व रिएक्शन में पढुतले जो धातव कार्बोनेट अम्ल सहित प्रतिक्रिया करिकी जो गैस टे बाहरला ताको चूर्ण पानी रे छाडुतले सेई कथा कहला चूर्ण पानी संगे रे मु मिसेबी CO2। ठीक अछि चूर्ण पानी बा CaOH रो होल2 गोटे कोन क्षारक। ठीक अछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होछि गोटे कोन क्षारक ना नहीं हम पढिचे CO2 गोटे कोन अधातव ऑक्साइड CO2 गोटे कोन अधातव ऑक्साइड सीटा कार्बन होछि गोटे अधातु ता सारे ऑक्सीजन जोड़ा हेछि माने कोन सेटा हेजिबो अधातव ऑक्साइड CO2 ताले गोटे क्षारक संगे रे गोटे अधातव ऑक्साइडटा हमें मिसेइले से रिएक्शन हमें कोन पाइथले ना चूर्ण पत्थर बा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पाइथले आ गोटे कोन पाइथले जलटे पाइथले आ चूर्ण पानीटा दुधिया वर्ण होतिला अवक्षेप गोटे सृष्टि होतिला से अवक्षेपटा CaCO3 आ जल मिलुतिला ताले एठी देखिलो देखो प्रथम रिएक्शन को हम कंपेयर करिया CaOH टू CaOH रो होल2 टा कोन ना सर क्षारक प्लस CO2 कोन ना सर अधातव ऑक्साइड। ठीक अछि देला कोन CaCO3 कोन कैल्शियम कार्बोनेट गोटे कहितली कोन ना लवण सारे तब H2O कोन ना जल ना क्षारक प्लस अधातव ऑक्साइड। ठीक अछि क्षारक प्लस अधातव ऑक्साइड देला लवण प्लस जल किंतु हमें तो टिके पूर्व पढ़ीचे क्षारक संगे रे अम्ल मिसिकिरी लवण आ जल दिए हम तो टिके पूर्व पढ़ीचे क्षारक संगे रे अम्ल मिसिकी अधातव सॉरी क्षारक संगे रे अम्ल मिसिकी लवण आ जल दिए एठी कोन क्षारक संगे रे अधातव ऑक्साइड मिसिकी लवण आ जल देला ता माने ये अधातव ऑक्साइडटा निश्चित रूपे कोन हेतबो गोटे अम्ल हेतबो। ठीक अछि ताले अधातव ऑक्साइड रो प्रकृति को भली अम्लीय एथरा हम कन्फर्मेशन पाई गेले। ठीक अछि
ସେଇ କଥା କହିଲା ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷାରକ ଓ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ସମାନ, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଶମନୀକରଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମାନ ହେଲା। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅମ୍ଳୀୟ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଅଲୱେଜ୍ କ୍ଷାରୀୟ, ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସବୁବେଳେ କ'ଣ, ଅମ୍ଳୀୟ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଅମ୍ଳ ଯୋଉ HCl ଯାହା H2SO4 ସେଇଆ, HNO3 ସବୁ କ'ଣ ଏକା କି, ଏକା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ବି କିଛି ରହିଛି ନା। ନହେଲେ ଆକୁ କାହିଁ ଅମ୍ଳ କୁହାହେଉଛି କି ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁ ଅମ୍ଳ କୁହାହେଉନି। ତାପରେ NaOH CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କ୍ଷାର କୁହାହେଉଛି ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ କ୍ଷାର କୁହାଯାଉନି। ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମାନତା ଥିବ ସବୁ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ, ସେମିତି ସବୁ କ୍ଷାର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମାନତା ଥିବ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଲେ ମନେ ରହିଯିବ ଠିକ୍ ସେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ବିକରଟିଏ ନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିକରଟେ ନେଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ରବର ଠିପି ତା ଭିତରେ ରଖିଲି। ସେଇ ରବର ଠିପିରେ କ'ଣ କଲି, ଏ ରବର ଠିପିଟା ଦୁଇଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା କଣା କରିକି ଲଗେଇଲି, ତରଳେଇକି ଲଗେଇଲି। ସେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦୁଇଟାରୁ ଦୁଇଟା ତାର ନେଲି ବାହାରକୁ, ସେ ବାହାରେ ଦୁଇଟା 6 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗେଇଲି ନା ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଲଗେଇଲି, ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଲି। ଏ ତାରଟା ଏ ଯେଉଁ ତାରଟା ଆସିଲାନି କି ଦୁଇ ପଟୁ ମୁଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକର ଭିତରେ ରଖିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଦୁଇଟାକୁ ବିକର ଭିତରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ବାହାରେ କ'ଣ କଲି, ସୁଇଚ୍ ଲଗେଇଲି, LED ଲଗେଇଲି, ସବୁ ଲଗେଇଲି, ବ୍ୟାଟେରୀର 2 ମୁଣ୍ଡ କନେକ୍ଟ କଲି ୟା ଦେହରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। ତାପରେ କିଛିଟା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ନେବି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଆଲକୋହଲ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏତିକି ଦ୍ରବଣ ସବୁ ନେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଅଛି, ସୁଇଚ୍ ବି ଅନ୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହିଁ ଥାଉ। ପ୍ରଥମେ 100 ମିଲିଲିଟର ଯେଉଁ ବିକରଟା ଅଛି, ତାପରେ କଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବି, ତା ଦେହରେ ଲଘୁ HCl ଦ୍ରବଣ ପକାଇବି। ଲଘୁ HCl ଦ୍ରବଣ ଏ ବିକରରେ କ'ଣ କରିବି, ଢାଳିବି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାଟା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବି। ସେଥିରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ବଲ୍ଟା ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ତ ଯୋଡ଼ା ହେଇନି, ତାହେଲେ ବଲ୍ କେମିତି ଜଳିଲା? ତାମାନେ HCl ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଇପାରୁଛି, କାରଣ କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲାଗିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ HCl ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଢାଳିଦେଲି, ଏଠି ବଲ୍ବ ଜଳିଲା। କାହିଁକି? ତାମାନେ HCl ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେମିତି ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା H2SO4 ଢାଳିଲେ ବି ସେ କ'ଣ ହେବ, ବଲ୍ ଜଳିବ। ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଢାଳିଲେ ବଲ୍ ଜଳିଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଆଲକୋହଲ ଢାଳିଲି, ବଲ୍ ଜଳିଲାନି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆଲକୋହଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅମ୍ଳ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ନେଇ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ସେଟଅପ୍ ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, କେବଳ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଢାଳିବା ତା ଦେହରେ ନା, NaOH ଢାଳିବା, ଦେଖିବା ବଲ୍ ଜଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, NaOH ଢାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଲ୍ ଜଳିବ। CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଢାଳିବା, ବଲ୍ ଜଳିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ଢାଳିଲେ ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି, ତା ମାନେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳ କଥା ଦେଖିବାନି କି, ଅମ୍ଳରେ ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ବିଦ୍ୟୁତ କେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟୁତ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଜାଣିଛ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଲୁଣ ପାଣିରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? 3 ଇଡିୟଟ୍ସ ମୁଭି ଦେଖିଛ, ଲୁଣ ପାଣିରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା, ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
आयन सृष्टि हेले विद्युत प्रवाहित हो पार। ताले अम्ल जिते आम नौचे अम्लटार कौन अच्छी एच प्लस काटायन अच्छी अम्ल भितर अच्छी कौन एच प्लस काटायन। तुम सब मन रख माइनसटा सॉरी कैथोडटा आम जाने कौन दीटा जिनस अच्छी गोटे हूँ कैथोड आ गोटे हूँ कौन एनोड। तो मन रख कैथोडटा सब कौन नेगेटिव। ठीक अच्छे कैथोडटा सब नेगेटिव माने कैथोड माने कैट तुम गोटे सहजरे मन रखापी तुमको कहूँ कैथोड आरंभ हो कौन कैट। तुम देखिच बिले पास कला मैंने तुम अशुभ बिले पास करा मैंने मो आज अशुभ ताले अशुभ माने कौन नेगेटिव। ताले तुम सब मन रख कैथोडटा नेगेटिव ताले एनोडटा कौन हम पॉजिटिव। ठीक अच्छे ताले कैथोड रे जी लागिवो सी हूँ काटायन। कैथोड हूँ गोटे अग्र बा दंड दीटा अच्छी गोटे कैथोड आ गोटे एनोड कैथोड रे जी लागिवो सी हूँ काटायन। ताले माइनस रे किए लागिवो प्लस ताले काटायनटा को सब प्लस। एनोडटा हूँ निजे माइनस ता देहरे लागिवो किए प्लस सॉरी एनोडटा हूँ निजे प्लस ता देहरे लागिवो कौन माइनस माइनसटा ताले कौन हो आनायन एनोड रे आनायन लागिवो सेटा हला माइनस कैथोड रे काटायन लागिवो सेटा हूँ प्लस। ताले अम्ल भितर जो विद्युत परिवाहित हो पारुछि काहींकी ना अम्ल गुड़िक कौन अच्छी एच प्लस काटायन अच्छी जेतक अम्ल सब कौन अच्छी एच प्लस काटायन। कारण HCl को जब आम भांगा सी कौन दब एच प्लस प्लस Cl माइनस HCl जो जल में मिसीज सी दब एच प्लस आयन आ Cl माइनस आयन जेहेतु एच प्लस आयनटार अच्छी से गुटाक विद्युत प्रवाहित दायी से अम्ल मध्य विद्युत प्रवाहित हो पारुछि। एमती क्षारक भितर गोटे कौन अच्छी ना OH माइनस आयन Na प्लस बुझे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षार से जल संगे मिसिक कौन दब Na प्लस आ OH माइनस। ये जो OH माइनस आयनटा नुह कि OH माइनस माने कौन माइनस माने प्लस रे लगे प्लसटा सब कौन एनोड तार यहाँ हूँ आनायन जो OH माइनस आयन आनायनटा OH माइनस आयन सॉरी OH आनायनटा OH माइनस बा OH आनायनटा क्षारक विद्युत प्रवाहित सेटा दायी। ठीक अच्छे अम्ल विद्युत प्रवाहित किए दायी एच प्लस आयन काटायन एच प्लस काटायन क्षारक विद्युत प्रवाहित OH माइनस आयन बा OH आनायनटा दायी। ठीक अच्छे ये बुझीपार ना नहीं अम्ल और क्षारक भितर विद्युत कहीं प्रवाहित होची ना अम्ल क्षारक भितर किसी आयन अच्छा विद्युत प्रवाहित करने से दायी अच्छा अम्ल पाइका एच प्लस काटायन क्षारक पाइका OH आनायन। ठीक अच्छे एबे आमे पढ़िबा जलीय द्रवण अम्ल क्षारकर कौन घटे बा जो अम्ल क्षारक विद्युत परिवहित होची ता भीतर देकी कहीं हो से कहना आयन किसी अच्छा एच प्लस आयन हो कि OH माइनस आयन हो ताले आमे देखिबा जल द्रवण जलीय द्रवण न होइकी अम्ल क्षारक विद्युत परिवहन करिवो बा जलीय द्रवण न होइकी अम्ल क्षारक एच प्लस आयन बा OH माइनस आयन दबो यही कथाटा आमे देखिबा। ठीक अच्छे ताके गोटे परीक्षण करवा गोटे टेस्ट ट्यूबटे नवा परीक्षण नली नवा ता भीतर कौन नवा 1 ग्राम कठिन NaCl बा सोडियम क्लोराइड नवा गोटे खाइबा लुण कहूँ पूरा कठिन शुष्क परीक्षा नली। ठीक अच्छे NaCl नवा तादर मिसेबा कि गाहाड़ सल्फ्यूरिक एसिड बा H2SO4 मिसेबा गाहाड़े माने जमा पानी मिसी नथिबो। ठीक अच्छे कनसनट्रेटेड पूरा ये दीटा मिसेबा गोटे कर्क ठिपी दबा तादर गोटे निर्गमन नली लगी। ठीक अच्छे ये दीटा रिएक्शन कलापर कौन हम कहल ये दीटा जो मिसीजे कौन देवे ना Na ये दीटा NaCl दिया। ठीक अच्छे समतुल करने ये देवे कौन Na2SO4 प्लस HCl कौन देवे प्लस HCl ये जो HCl टा नुह कि यहाँ हो कौन गोटे गैस HCl टा कौन हो गोटे गैस हो ये जो देख लो परीक्षणटा देख लो निजे ये जो परीक्षा नली बाहर जो बाहर से कौन HCl गैस बाहर ना नहीं से ही समय आम कौन करवा निर्गम होता गैस को सुखिला नील लिटमस कागज देखा आगू जो गैसटा बाहर आगे गोटे कौन करवा
नील लिटमस कागजटे नॉर्मली आनिबा ता आगे देखैबा आमे जानिचे कोन ना नील लिटमस को अम्लटा नाली करे नाली रंग करे ना नहीं किंतु जलीय द्रवण ही करे इति त मतलब लगेबो कोई जो गैसटा HCl गैस आगे एटा देखैबनी कि ता रंग रे किछि परिवर्तन हबो नाही किंतु सही लिटमस को आमे जेटी ओदा कर दबा तापर नै कि ता आगे देखैबा निर्गम नली आगे से कोन हो जो लाल हेई जीवो जीवन नहीं से कथा कहला जो आर्द्र लिटमस कागज रे एहा रंग नील रु लाल रे परिवर्तन हेबो ठीक अछि ताहले सुखिला जो HCl गैस निया गला से लिटमस रंग काहे परिवर्तन हैला नाही सुखिला लिटमस टा HCl गैस जो तादरे बाजिला ता रंग काहे परिवर्तन हैला नाही कारण जेहेतु HCl रे जल मिसी नथिला तादरे H+ आयन बाहरी नथिला H+ आयन टा बाहरी देले सेई गोटा कहीं नील लिटमस को लाल करी थांता ठीक अछि ता माने आमे एठी कहि परिबा जे जदि अम्ल रे जल मिसी नथिबो ताले तादरे H+ आयन बाहरी परिबो नाही ठीक अछि इतरा आमे इतरे सिद्धांत रे उपनीत हले तापर से कहला कोन जदि जलवायु अत्यंत आर्द्र होइतिबो माने जलीय बाष्प टिके अधिक थियो वायुमंडल रे ठीक अछि वर्षा दिने ताले कौन करिवो तमे से समय रे से परीक्षण कला बेलकू उत्पन्न गैस टा जो HCl टा को शुष्क करिया कौन करिया आमे ताको कैल्शियम क्लोराइड रे पूर्ण थिबा एक गार्ड ट्यूब मध्ये रे कौन करिवा प्रवेश करैबो तापर सेटा शुष्क होबो हैला कैल्शियम क्लोराइड नामक एक गार्ड ट्यूब रे पुरेकी ताको कौन करिवो शुष्क करैबो ठीक अछि ताले एइथरा हमें जानिबा HCl गैस टा लिटमस को नील को लाल करूनी ताले HCl गैस रु H+ आयन निर्गत हेई पारु नाही किंतु सेतेबेले जल संगे मिसुची सेतेबेले आमे H+ आयन टा मिली पारुची आमे जो विद्युत परीक्षणटा कले ठीक अछि ताले HCl तो जल संगे मिसिबा से कोन दबो HCl + H2O निया हला ठीक अछि Cl टा कोन हला Cl- आयन सी गोटे हला कोन आनायन सी तार रहिला तापर H2O संगे H मिसिगला कोन हला H3O+ H3O+ गोटे काटायन Cl- गोटे कोन हला आनायन ताहले ये जो हाइड्रोजन आयन टा स्वतंत्र भाव में रही पारे नाही H+ आयन टा को स्वतंत्र भाव में रही पारे नाही से सबले कोन जल संगे मिसी जाए ठीक अछि जल संगे मिसी गले ता कोन कह जाए हाइड्रोनियम आयन बा H3O+ हाइड्रोनियम आयन ताको तमे भी लिखि परिबो कोन H+ आयन ब्रैकेट रे Aq ताको भी बुझेबो कोन जल मिश्रित H+ आयन ठीक अछि नाले H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन ठीक अछि तापर हम देखिले कोन अम्ल गुडी को जल रे कोन H3O+ आयन बा हाइड्रोनियम आयन देई थांती बा ताको हम लिखि परिबा H+ aqueous आयन सेही परि क्षारक कोन सेमति करे ना हो करे कोन करे ना NaOH टा मिसिला का संगे जल संगे मिसी कोन दिए कहिलो ना NaOH टा जल संगे तले मिसिबो से कोन दबो Na+Aq प्लस OH- Aq ठीक अछि ए जोड लिखा हिच Na+Aq प्लस OH- Aq से OH- Aq टा कोन तार क्षारीय प्रकृति पई दायी ठीक अछि NaOH रे जो OH- टा अछि सेटा तार क्षारीय प्रकृति पई दायी एइतरे यदि हम लिटमस टा बुडैबा से नाल को नील करिवो सेमति KOH भी गोटे कोन क्षार ठीक अछि जेतरे OH लागिथबो देखिबो से सब क्षार ठीक अछि KOH सेन जल सारे मिसी कोन दबो ना K+ आयन aqueous प्लस OH- aqueous ठीक अछि सेमति CaOH रो होल 2 से सेम जल सारे मिसी कोन दबो देखो इठो लक्ष्य करो CaOH रो होल 2 से कोन दबो ना Ca ये जो लेखाउनी प्लस माइनस योज्यता अनुसार लेखा होची CaOH रो होल 2 माने आमे कोन Ca रो योज्यता केते हितबो 2 कारण ता योज्यता ता आ तळु आ योज्यता ता तळु जाईछ ताले Ca रो योज्यता केते हितबो 2 ताले तमे जतले भांगिबो से अनुसार भांगिबो कोन हबो ना Ca2+ प्लस आउट कोन रहला OH केतेटा अछि ना 2टा 2
OH OH ର ଯୋଜ୍ୟତା ଏଠି କେତେ 1 माइनस ठीक अच्छे से कथा से लिखी ताले क्षार भी जलीय द्रवण मिसिक कौन OH माइनस आयन दिए अम्ल जलीय द्रवण मिसिक H प्लस आयन aqueous दिए बा H3O प्लस आयन दिए हाइड्रोनियम आयन क्षार सेमती जल संगे मिसिक OH माइनस आयन प्रदान करी थाए याको कहती कौन हाइड्रोक्साइड आयन बा OH माइनस सेटा हाइड्रोनियम आयन एटा हाइड्रोक्साइड आयन ठीक अच्छे OH माइनस जो क्षारक गुड़िक जल द्रवणीय हाँ तापर जो जल मिसिला जो क्षारक गुड़ाक नुह कि सब क्षारक जल द्रवणीय नुहे ठीक अच्छे सब क्षारक जल द्रवणीय नुहे जो एक मारिया क्वेश्चन पचार क्षार बा आल्काली क्या कहुए आम पढ़े क्षार क पढ़ुले पर्यटन गोटे टर्म आसला कौन क्षार बा इंग्लीश रे आल्काली ना क्षार बा आल्काली क्या कहुए ना जो क्षारक गुड़िक जल द्रवणीय से गुड़ा कौन कहुए क्षार बा आल्काली ठीक अच्छे समस्त क्षारक जल द्रवीभूत होती नहीं ठीक अच्छे ये जो NaOH KOH ये सब है गोटे गोटे कौन क्षार बा आल्काली तापर आउ कौन अच्छे आल्काली गुण आ गोटे कौन ना क्षार बा आल्काली होची एक क्षारक जहाँ जल कौन द्रवीभूत हुए यहाँ तो कहला प्रथम पॉइंट तापर सेगुड़िक हाथ को किपरि लगे ना साबुन परी लगे ठीक अच्छे पार्टी को खारिया लगे एवं क्षयकारी केबे चाखिब नहीं ठीक अच्छे स्पर्श भी करिब नहीं से माने क्षति पहुंचाई पारंती ठीक अच्छे जो क्षारर केतरा धर्म तापर आमे जानिले अम्लटा H प्लस आयन दउची क्षारकटा भी जल द्रवीभूत होई OH माइनस आयन दउची आमे प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया पढ़िथले अम्ल सहित क्षारक मिसिकी लवण प्लस जल दिए से गोटे को आउ टिके आमे सिंप्लीफाई करिया प्रकृत रिएक्शनटा भितर केमिति घटुची ना से गोटे नेला प्रथमे कोन देख HX प्लस MaOH HX माने कोन H X होची कोन क्लोरीन ब्रोमीन जहाँ गोटे लगी HCl मन कर प्लस MaOH ठीक अच्छे MaOH माने M जगह Na लगी पारिबो ठीक अच्छे K लगी पारिबो ये दुटा तले मिसिले देखो एटा ये मिसिले प्रकृत रिएक्शनटा केमिति होची आमे तो डायरेक्ट लिखिदेले M टा X आर MX आ OH H मिसिकी HOH बा H2 आइगला किंतु प्रकृत रे केमिति होची ठीक अच्छे प्रकृत रे रिएक्शनटा केमिति होची मन कर से जोटा कहिला HCl रे NaOH मिसिकी कोन हला Cl Na मिसिगले कोन NaCl आ HOH मिसिकी HOH बा H2 हला ठीक अच्छे जो HOH केमिति ना H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन मिसी कोन हला H2 से कथा लिखिछि तो आहुरी सिंपल सही रिएक्शनटा को आउटे सिंप्लीफाई कर दउछि हमें जानिचे कोन HCl जल द्रवीभूत होई कोन दबो H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन प्लस हला काटायन Cl माइनस हला आनायन सेमती NaOH टा जल द्रवीभूत होई कोन दबो Na प्लस प्लस OH माइनस ठीक अच्छे तापर ये देखिल रिएक्शनटा प्रकृत रे केमिति होछि तापर Na प्लस आ Cl माइनस उभय मिसी जिवे दीटा आयन मिसी कोन देबे NaCl देले तापर बढ़ला H प्लस आयन आ OH माइनस आयन ये दीटा मिसी कोन देले H2O प्रशमनीकरण जो रिएक्शन बा प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शनटा प्रकृत रे एमती घटुछि ठीक अच्छे बुझिल कॉन्सेप्ट तापर हम तो डायरेक्ट तो लिखि दउछे कोन HCl रे NaOH मिसी गला Na संगे Cl लिखि देले NaCl HOH मिसी कोन हला HOH बा H2O ठीक अच्छे एती कॉन्सेप्ट क्लियर हो पारला ना नहीं।